An balima cɛ ni muso a y'aw bisimila Buguni City kunnafoni ka kunnafoni di kɛnɛ kan. Bugunikaw ka chifitɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko Conseil communal de la jeunesse olu tun ye kalanbulon belebele sigi kalanbulon min ni a kɛra tile 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na. Kalanbulon in yɛrɛ bolila mun kan a bolila k'a fɔ ko ka kuma di chifitɔn denmisɛnninw ma cɛ fara muso kan. A daminɛna tarata don Septembre kalo tile 15 fo ka taa se alamisa ma Septembre kalo tile 27 san 2020 Buguni kapu kɔnɔna na. Ɲɔgɔnlajɛ in yɛrɛ kɛnɛ kan dugu 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de tun bɛ kɛnɛ in kan. Buguni Kɔlɔnjɛba Yanfoyila nin bɛɛ lajɛlen chifitɔnnakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. Kalan in yɛrɛ dira ma 50 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de ma cogo min na u bɛ se ka taa cari u sigiyɔrɔw la. Ko ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen datuguli nana bɛn alamisa don ma ni o kɛra Septembre kalo tile 17 ye san 2020 Buguni kapu kɔnɔna na. An sera ka min sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka jɛ an k'o lamɛn k'o lajɛ ɲɔgɔn. Ne tɔgɔ ye Saka Sangare. Ne ye Buguni commune urbaine chifintɔn min bɛ yen o président ka dangan fɔlɔ ne. Ayiwa wulada in na an tun ɲɛ b'aw la Buguni kapu kɔnɔna na aw tun bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna na. D'accord, effectivement bala ne ɲininkali o diyara n ye. An bɛ foli belebeleba di Buguni City ma parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔn ganga durunna tɛ n tɔrɔn fila de bɛ dugu ma. An bɛ baara mun kɛ ani ka tagabolo mun kɛ an b'a ye k'a fɔ à travers les médias aw de bɛ an y'an ka bonya pour que diɲɛmɔgɔ ka se ka ɲɛ cogo min o foli belebeleba y'aw ta ye. An bɛ kapu kɔnɔ yan bi basi tɛ an ni baɲumankɛ tɔn dɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo n'a bɛ f'o ma ko ONG ICO donc à travers le projet AgriCap donc olu y'a lajɛ k'a fɔ ko olu ni sifinw kan ka baara kɛ mais baara min don a kun dabɔra baro de kama baro in kun ye tile 3 baro ye baro in yɛrɛ kunba kun ye min ye ONG y'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔ a bɛ fɔ ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye donc jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye ni jamana siniɲɛsigi tɛ denmisɛnninw ye il faut que baro ka kɛ ni denmisɛnninw ye ka kuma di denmisɛnninw ma denmisɛnninw k'u hakilina fɔ jamana ko la denmisɛnninw taabolo ye min ye u jɔyɔrɔ ye min ye ani u kan ka min fɔ u kan ka min labɛn donc je pense que o hakilinaw de ye donc an ye tile 3 baro in de k'o kan avec l'ONG donc an bɛ o de hukumu kɔnɔ kapu la yan bi o tile 3 baro bolila cercle 3 de ni ɲɔgɔn cɛ le cercle de Yanfolila le cercle de Kɔlɔnjɛba et le cercle de Buguni donc ni cercle 3 farala ɲɔgɔn kan u ye sifin mɔgɔkun 50 de nana mɔgɔkun 50 na muso ye mɔgɔ 25 cɛ ye mɔgɔ 25 ye je pense que an ye tile 3 baro kɛ o de ye an se kapu kɔnɔ yan bi. Ayiwa a ka tile 3 baro kɔnɔna na yala bakuruba la e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ye k'a ka tile 3 baro bolila o kan ko nafa b'a la dugu ye ani nafa b'a la nin cercle 3 ye. D'accord o yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ nafaba yera tile 3 baro in na parce que an kun tɛ fɛn caman kalama an bɔr'o de kalama à travers cette causerie parce que n'i ye a ta k'a lajɛ denmisɛnninya kɔnɔ le sang est chaud an bolo peut-être an bɛ ko caman dɔn k'a sɔrɔ an tɛ caman kalama donc à travers cette causerie an ye nafaba de sɔrɔ parce que baro sinsin fɔlɔ kɛra jumɛn ye ko ka kuma di denmisɛnninw ma ka kuma di sifinnakaw ma sifin musoman b'o la fo ka taa se sifin cɛlakaw ma donc kuma kɔnɔna na gɛlɛya jumɛn de bɛ sifinw yɛrɛ kan an ka kominiw na an ka togodaw la an ka cerclew kɔnɔ an ka région kɔnɔ fo ka taa se jamana kan donc gɛlɛya mun b'o kɔnɔ an y'an da d'olu la k'olu fɛsɛ o tɛmɛnen fana kɔfɛ gɛlɛya ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo di an bɛ se ka gɛlɛya ninnu kunbɛn cogo di la solution hakilina baro fana bolil'o kan an y'an da don solution na pour que gɛlɛya mun bɛ an ka kominiw kɔnɔ cerclew kɔnɔ ka taa se région na ani jamana kɔnɔ u ka se ka ban u ka ban pour que ni yanni an ta wagati cɛ yanni jamana ka kalifa an na pour que jamana kana se ka jigin an bolo donc je pense que bakurubara tile 3 baro in a bolila nin de kan. Yala aw ka accueil kɔnɔna na ani aw ka baarakɛtaw kɔnɔna na tile 3 in kɔnɔ aw ye degun sɔrɔ wa? Bon Dieu merci an ma degun sɔrɔ i b'a dɔn mɔgɔ n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kɔni donc i b'a dɔn a kɛra cogo kɔni mɔgɔ bɛɛ ni a ka qualité de bɛ na jama la mais Dieu merci avec le conseil communal de la jeunesse de Buguni an sera ka mɔgɔw accueillir an sera ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ tu pour que mɔgɔ kana se ka jigin an na tile 3 in kɔnɔ et an fana bɛ se ka min fana fɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ parce que ka d'a kan déjà lien dɔ bɛ Buguni Kɔlɔnjɛba Yanfoyila bolo il y a longtemps donc an y'o sɔrɔ yan mɛnna donc ils ont même créé une association du nom ABIC donc association Buguni Kɔlɔnjɛba Yanfoyila donc cette association là figure il y a longtemps donc an bɛ fɛ k'an ɲɛ ta olu de fɛ an kɔrɔ mun ni an faw y'o kɛra o initiateur ye donc Buguni Kɔlɔnjɛba Yanfoyila an bɛ fɛ k'an ɲɛ ta o fana association de fɛ pour que olu sen ta ka dabɔ yɔrɔ min na an k'an sen ta ka da yen donc o de kɔnɔna na
baro in kɛra an ma mankan ye an ma kɛlɛ sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ parce que a bɛ bɛɛ kunna Buguni Kɔlɔnjɛba yan fo la o bɛɛ de ye kelen ka se bi ma donc baro an ye baro in kɛ gɛlɛya ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a kɔnɔ et à travers les facilitateurs aussi donc u y'u bila an ka disposition na parce que kuma kun anw de ta ye anw de kun ye kuma tigiw ye donc anw de kun kan ka instruire mais Dieu merci u fana y'u bila an ka position na tile saba disposition na nin tile saba in kɔnɔ donc an ma gɛlɛya fana sɔrɔ facilitateur fan fɛ. Kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma ani Buguni denmisɛnninw kɔrɔmaden Yanfoyila denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen. D'accord, ne bɛ se ka min fɔ Mali denmisɛnninw ye n bɛ se ka min fɔ Sikaso région denmisɛnninw ye o ye soyons une référence vraiment parce que kuma dɔ bɛ fɔ la ko la jeunesse est le moteur de changement donc si c'est vrai donc si réellement la jeunesse est le moteur de changement donc ça veut dire que ko bɛɛ kan ka daminɛ anw de la fɔlɔ donc o daminɛ in bɛ kɛ jumɛn ye o ye an ka ɲɔgɔn minɛ denmisɛnninw an ka ɲɔgɔn minɛ filanan ye jumɛn ye an ka ɲɔgɔn kanu parce que n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kanu ko caman b'o kɔnɔ parce que a bɛ fɔ cogo min na ni nali kɛra cogo min na ni tagali kɛra ten donc jamana bɛ laban anw de bolo anw de sini ɲɛsigi mais o k'a sɔrɔ fana an kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ye ɲɔgɔn kanu o fana an ye baara fana kɛ parce que nin bɛɛ kɔfɛ n'an ma baara fana kɛ fu de don donc i b'a ye k'a fɔ n'an ye ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ jamana yani an ta don cɛ ni jamana kalifara na i b'a ye an tɛ tigɛ ɲɔgɔn na parce que déjà à bas âge an ye ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo an ma tigɛ ɲɔgɔn na i b'a ye ni jamana kalifara na don min na an tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ a kɔnɔ parce que o b'a sɔrɔ déjà an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka qualité dɔn nin ye nin ye nin ye nin ye nin bɛ sɔn nin ma nin tɛ sɔn nin ma donc i b'a ye comme ça nous pourrons avoir un avenir meilleur donc o weleweleda de bɛ n bolo an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka baara kɛ pour que an ka commune ka se ka yiriwa pour que an ka cercle ka se ka yiriwa pour que région ka se ka yiriwa et en même temps pour que jamana yɛrɛ ka se ka yiriwa donc ka weleweleda kɛ Mali jeunesse bɛɛ ye k'a yir'u la k'a fɔ Buguni est une référence là il faut le dire Buguni est une référence donc ce n'est pas pour nous flatter hein. Donc Buguni est une référence parce qu'à peine nous sommes à 7 à 8 mois donc an nana Buguni jeunesse kunna mais apparemment an ye fɛn mun kɛ caman b'a kalama caman bɛ réseaux sociaux kama commentaire tɛ a caman bɛ réseaux sociaux kama u bɛ se ka Buguni à travers le groupe Buguni City u bɛ se ka an ka application caman y'u kan donc an bɛ fɛ Mali denmisɛnninw fana k'u ɲɛ ta Buguni jeunesse fɛ parce que nous sommes une référence. Merci bien. Buguni City, la case qui s'émerge.